मुस्तनसर साहब, कुर्रतुल ऐन हैदर आपकी कॉन्टेम्प्रेरी थी, आपने एक अहद में लिखा। इस सवाल का आप जवाब देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है कि उनके साथ कोई पर्सनैलिटी क्लैश की सूरत कभी बनी? नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, फ़िक्शन में अगर मैंने किसी को माना, मलका माना, तो वो कुर्रतुल ऐन हैदर थी। जब उनकी डेथ हुई है तो मैंने डॉन में कॉलम लिखा था और उसका जो हेडलाइन थी वो ये थी, द क्वीन ऑफ फिक्शन इज़ डेड, लॉन्ग लिव फिक्शन। एक तो मैं ये एतराफ़ को पर्सनैलिटी क्लैश, लेकिन ज़रा सी थी वो शॉर्ट टेम्पर्ड थी। लाहौर वो आई तो बहुत सारे लोगों को नाराज़ किया उन्होंने, अच्छी तरह बोलती नहीं थी और फौरी तौर पे बेइज्जती कर देती थी वगैरह वगैरह वगैरह। बल्कि मैं उनको लेके अंदरूनी शहर भी गया और वहाँ मेरा उनका एक डायलॉग जो बहुत कोट हुआ कि वो बार बार झांकती थी इधर उधर, तो वो मुख्तलिफ़ गलियों के नाम थे, फूलों वाली गली, मल्ला कमानगरा, वो क्या है मल्ला तीर अंदाज़ा, मल्ला चिड़ी मारा, इसी तरह और महल्ले। तो कहने लगी, अरे भाई ये तो बिल्कुल हू बहू लखनऊ है। तो मैंने कहा यानी आपा बात ये है, इसमें एक फ़र्क है, लखनऊ की तहज़ीब मर चुकी है, लाहौर जो है इसकी तहज़ीब ज़िंदा है। और उन्होंने थोड़ी देर के बाद, पहले उनकी वो खशमगीन सी हुई, फिर उन्होंने कहा तुम कैसे ठीक हो। एक तो ये बात। दूसरी ये है कि कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, बल्कि मैं इस्लामाबाद में था जब वो आई इस्लामाबाद में, तो मैंने फ़ोन किया, मिलने की ख्वाहिश का इज़हार किया, तो उन्होंने बुलाया। तो मैं जब गया हूँ, लाहौर बाद में आई, तो अच्छा वो बड़ा एक मैं आपको बताऊं कि मेरा एक खतूत है मजमुआ शफीक रहमान, कर्नल मोहम्मद ख़ान और मोहम्मद खालिद अख्तर का, उसमें भी मैंने कुर्रतुल ऐन का तज़किरा किया कि उनका जो एक ख़ास ये कह लें रिलेशनशिप था शफीक रहमान के साथ, तो उसका थोड़ा सा तज़किरा मैंने किया। अच्छा, ऐनी आपा की एक थी कि वो क्योंकि अशराफिया से ताल्लुक़ रखती थी, चुनांचे वो औरतों से बड़ी मुतासर होती थी कि फ़लान जो है वो DMG में है, फ़लान फ़ॉरेन ऑफिस में, ये उनका एक था, फिक्सेशन थी। तो बहरहाल, तो वो मैं जब गया हूँ तो मुझे कहने लगी, बात सुनो। मैंने कहा जी, पहली मरतबा मिल रहा है एक आध ख़त। ये जो घर के लोग हैं, इनको मैंने बताया कि वो मुस्तनसर हुसैन तारड़ मुझे मिलने आ रहे हैं, ये बड़े एक्साइट हुए सारे, ये तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, अपनी ऑटोग्राफ बुकें, लेकिन उनके साथ तस्वीर तो नहीं। भाई तुम तो बहुत मशहूर हो यहाँ पे, तुमने मुझे बताया नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं अब्बा, आपको मतलब मैं क्या ये कहूँ कि मशहूर हूँ या नहीं, लेकिन वो बड़ी मुतासर इस बात पे हुई, मेरे लिटरेचर से शायद हुई या नहीं, कि ये मशहूर बहुत है। अच्छा, तो यहाँ पे आई तो मैंने उनसे गुजारिश की, लोग खाना वाना कर रहे थे, इतनी बड़ी अदीबा, कहनी आपा मेरे यहाँ आपने कब आना। तो उन्होंने हमेशा कहा ये तो अपनी शोहरत के लिए मुझे बुलाते हैं, तुम तो पहले ही बहुत शोहरत याफ्ता हो, तुम्हें मज़ीद शोहरत की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का नाम आप पे रखा है और कुर्रतुल ऐन ताहिरा ईरान वाली, उन दोनों के। तो कहने की अच्छा आऊँगी। तो वो एक ट्रेजेडी थोड़ी सी हो गई, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि हम जावेद शाहीन के घर खाना था और वहाँ पे हसन रिजवी मरहूम फ़ोटोग्राफ़र के साथ आ गए। तो ऐनी आपा सीख पा हो गई कि अच्छा क्यों बुलाया इसको, खूब उसकी बेइज्जती की बेचारे की। लेकिन इस दौरान जब वो नजमी जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र थे वो कैमरा वैमरा सेट कर रहे थे, तो ऐनी आपा लिपस्टिक ठीक कर रही, ये वो ध्यान रखती थी, पल्लू शल्लू ठीक है ये, हाँ बड़ी कमाल की खातून थी। अच्छा, तो ये बात आई गई होगी। कुछ 2 हफ्ते के बाद मुझे फ़ोन आया जावेद शाहीन का, और वो बेचारा बहुत ही बुरी तरह से थला रहा था। जब शेर पढ़ता था ठीक पढ़ता, बल्कि वो एक्टर बनने गया था हॉलीवुड बॉलीवुड में साहिर लुधियानवी के पास, तो उसने उसको एक किरदार दिया जो थथला के बोलता है। उसके जब डायलॉग आओ सीधा ही बोल गया। उसने कहा कि यार जब मैं फ़िल्म के सेट पे होता मैं थथला नहीं सकता। उसका अजीबोगरीब, मन्नू भाई के साथ भी यही। अच्छा खैर, तो वो बोल रहा था और वो कहने लगा कि वो ऐनी आपा को बहुत बुरा भला कर, बहुत
وہ میں نے اتنے پیسے خرچ دیے پارٹی پہ، اتنے لوگوں کو بلایا، آج اس کا فون آیا، اس نے مجھے یہ کہا ہے وہ کہا ہے، میری بڑی بےعزتی کی ہے۔ وہ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنے لگا یہی مسئلہ ہے کہ قصور تمہارا ہے، گالیاں مجھے پڑیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ جنگ کا جو لٹریری پیج ہے اس میں آلموسٹ ہاف پیج پہ تمہاری اور عینی آپا کی کلر تصویر چھپی، اور وہ عینی آپا نے دیکھی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ تصویر کیوں چھپی ہے اور یہ تمہارے گھر میں اتاری گئی تھی۔ خیر وہ میں نے جب بند کیا تو عینی آپا کا فون آ گیا۔ وہ عینی آپا پوری شد و مد سے، اچھا کہ یہ تم نے سستی شہرت کے لیے یہ کیا ہے، میرے ساتھ تصویر کھنچوا کے تم نے وہاں پہ شائع کروا دیا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا سیدھی بات ہے، ایک دفعہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نیچے بیٹھ گیا قالین، تو کسی نے کہا کہ یار یہ تو اچھی طرح بات نہیں کرتی، تم نیچے بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا جس کو ملکہ مان لیا نا تو اس کا وہ پھر ایٹیچیوڈ جو ہے اس کا حق ہے کہ وہ نخرے دکھائے اور ہمیں حقیر جانے۔ میں اس کو ملکہ مانتا ہوں فکشن کی، تو یہ ساتھ تھا۔ تو خیر میں پہلے بہت دھیمے لہجے میں کہ یعنی ابا مجھے، اب میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ، نہیں تمہاری تصویر کیوں چھپی ہے؟ تو میں نے پھر بہت آرام سے کہا، میں نے کہا نہیں آپا، ایک تو یہ ہے کہ اس تصویر کے چھپنے سے اگر کوئی مشہور ہوا ہے تو وہ آپ ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کو پاکستان میں کم لوگ جانتے ہیں، میری شاید بدنامی ہوئی ہوگی۔ عینی آپا نے بند کر دیا۔ میں بھی غصے میں آ گیا، ظاہر میں کتنی دیر اس کے، میرا خیال ہے کہ 8-10 دن کے بعد باہر ہوئی بیل ہوئی، تو میں گیا تو باہر دیکھا تو عینی آپا وہاں کھڑی ہوئی، ان کے ساتھ ان کی کچھ مس حیدر تھیں، ان کی کزن جو شاید لاہور کالج میں پڑھاتی تھی، ان کے پاس ٹھہری، وہ دونوں، اور عینی آپا نے کیک پکڑا ہوا، کہنے لگی میں تمہیں ملنے آئی۔ مطلب شی فیلٹ کہ بھئی یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی۔ وہ آئیں اور میرا نہیں خیال وہ کسی کے گھر گئی ہوں، اور اسپیشلی کیک لے کے اس طرح۔ پھر وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے میرے فیملی کے ساتھ رہیں، 1-2 تصویریں بھی اتروائیں، اور اس کے بعد جو بھی ایک آدھ میرا خط آیا، یا جب میں دلی گیا ہوں ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن عینی آپا کے ساتھ میرے بڑے اچھے خوشگوار تعلقات۔